बाप रे देखुछ आज्ञा गुटे अति सुंदर भाव रे प्रश्न कले तमे तो रजा घर पुए ए चेरर गुटे गिजर पुए का है खोज चकुछ एटा है पातर स्टोर नु नियानी पड़ा होय पातर स्टोर नु बोलांगे रे घेनिया नु होबे आसे मोजे बोले एटा हर कहबार को पड़ अति सुंदर भाव रे आज्ञा गुटे कुडे गुटे भारत मुद्रा प्रदान कले आर मधुर चंद्रिका रजा घनर पोट तमन काना हीरा नीला मोती माणिक काना अभाव थिला बेले कुष्ट घन नंद राजा घन कुही जोतुला का हला जे गुटे चेरेर पुआ के खोजले आज्ञा गुटे सुंदर प्रश्न कले याद कहमी के दुती न कहमी आगे नहीं न कहि जाऊ लगासान कहबू तेण करी कान हेचे जेंछो हैं सोखा नहीं हो भाई सब कथा जानमी बोली माने नहीं सब है तुम मन कर आशीर्वाद अच्छे बोली मुकुंद है तेणु करी मोर हाँ मोर मेजर आज्ञा मते फिर जोलु छन के सियाड़े टिके जे गुटे कहि दर जीवो हैं गुटे कहि दम जे इडा गुरुंकर ना कहला निजोर ना नि कहमार तलार केंदार कहमा इटा मुकुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर मुकुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर महार पाली रे भाई मोहर घर ठाना मन गाइसिला तो ठाना मन गाइसिला तो ठाना मोर गाइसिला तो थाना मोर गाइसिला तो जिला बरगड़ थाना मोर गाइसिला तो जिला बरगड़ मुकुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर मुकुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर महार पाली रे भाई मोहर घर तेणुक आज्ञा गोटे प्रश्न कर जे मजूर चंद्रिका कृष्ण कहेला जे खोजले तार कारण काण है बाबूरे केंदा बतरे छे जेनछो केंदा बतरे किन बतरे जे मां हो बिला हैं दे दे बाबूरे एंता हिसाब आज्ञा गोटे घाटी के पूरा पचराले पूरा कथा के पूरा केंद्र के घाटी के मार देले पूरे हे पैसे दिन के दिन हे ड्रेस के न पालो चाप के न पालो बोतले मु कहि हंता ने रे बाबू पैसा ने रोड़ी खाल बोले हवा के कठी जीबू आर खोरगिना माई माई के डरबू हां एटा ऊपर बाहर रे बाबू एटा भी सब मोर गाय है मोर भाई बंधु मोर समस्त मोर मां क्या बात तेनो करे काना हेते देन छ सका हो आज्ञा सुनो सुनो संत जन আর বুঝাই কহে পুরাণর বিধান যে আজ্ঞা শুনুথিব দেই মনস জনে হো आज्ञा इटा त्रेतया जुगर कथा सीता हरि नेला से दोष मथा जे राम मन रे करिले चिंता सु जने हो
রাজীবল চল রাম গো দুর্বাদল শ্যাম প্রত্যেক জনে মু চ্যালেঞ্জ করছে হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা পর্বচন না ডোন হউছে মুকুন্দ যেন জায়গায় থিবা क्या बात তেন করে কানা হইছে জানছ হইছে ত্রেতয়া যুগরে কানা হইছে বিলা যেতেবেলে রাবণ মাতা জানকী মা সীতাকে হরণ করে নিয়ে গলা আরে সীতা 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 বলি খোঁজছন্তি দেখো সেবন মালি মজুর মজুরি বৃত্তি তাঙ্করি জনে হো রাম দেখিলে দুই নয়নে জনে হো এ যজ রাম গো রাজীবল চল এ রাজীবল চল রাম গো দুর্বাদল শ্যাম দুর্বাদল শ্যাম এ যজ রাম গো রাজীবল চল এ রাজীবল চল রাম গো দুর্বাদল শ্যাম আজ্ঞা যেতেবেলে দিনর বেলি রমণ করছেন মজুর এবং ময়ূরী প্রীতি করছেন যেতেবেলে মা সীতাকে চুরে নিয়ে যাচ্ছে রাবণ সেন রামচন্দ্র বইলে আর দিবসে পিরতি কল আর বুক ফাটি প্রাণ হারিব হেলো যে পাদা তলরে যাই পড়িলে জনে হো রামচন্দ্র বলে আরে দিবসরে প্রীতি করছ বুক ফাটিকে মরଯିବ বলে মজুরি পাতলে যেতে বেলা পড়লে সেন বইলে প্রভু কেনতা করে আমার ছুয়া পিলা পামু যদি আমার প্রীতি নি করমু আমার সঙ্গম নেন যুক্ত নেন কেনতা করে পামু তেন করে রামচন্দ্র বইলে আরে কোলা বাদল দেখিণ মজুরি নাচিব ব্রহ্ম খসি জীব জান তাকু মজুরি করে ভক্ষণ জনে হো রাধা ভাবি করে জান রাধা কৃষ্ণঙ্কর যুক্ত ন পুণ যে তাকু শিরে বুহিলি জান রাধা ভাবি আজ্ঞা পুরাণে অছই লেখি রাধা ভাবি এ যজ রাম গো রাজীবল চল এ রাজীবল চল রাম গো দুর্বাদল শ্যাম দুর্বাদল শ্যাম রাম যজ রাম গো রাজীবল চল রাজীবল চল রাম মা দুর্বাদল শ্যাম।